سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو تاع نهار اليوم. نتلاقاو في وصفة تشيز كيك سبيكولوز بكريمة الفول السوداني. نخليكم مع الوصفة والمقادير. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire ensemble le cheesecake spéculoos au crème beurre de cacahuète. Je vous laisse voir la vidéo et les ingrédients. لهاد الوصفة نحتاج أولا إلى سبيكولوز تقريبا 3 علب. نروح نرحيهم ثم نحطهم في إناء وندير عليهم زبدة ذائبة تقريبا 60 غرام من الزبدة. ناخد مول أكيك نفرش له ورق الزبدة ونروح نحط الخليط تاعنا ونسكفه بواسطة ملعقة. يعني نسبق ندير القاعدة تاع التشيز كيك تاعنا ثم ندخلها الى المجمد باش يعني تشد روحها ونولو مع بعض باش نكملو الوصفة. Pour cette recette, on va avoir besoin de 4 paquets de spéculoos qu'on va mixer. Ensuite, on va faire fondre 60 g de beurre. On va mélanger le beurre avec le spéculoos et on va prendre un moule à cake qu'on va mettre en premier papier cuisson. Ensuite, on va mettre notre spéculoos qu'on va l'aplatir avec une cuillère. Ensuite, on va mettre notre moule dans un congélateur ou bien au frigérateur pendant 10 à 15 minutes et je reviens vers vous pour compléter notre recette.
لتكملة الوصفة ناخد الكريمة السائلة، نطلعها بالدراب، ثم نحطها بجهة في الثلاجة، ومن جهة أخرى ناخد لا ماسكاربون 250 غرام من الماسكاربون، ونضيف لها نصف كأس من السكر الناعم، ونزيد عليها 2 ملاعق من زبدة الفول السوداني، ونروح نخلطهم مع الكريمة السائلة اللي طلعناها الأولى، وثم نفرخهم فوق المول تاعنا، ونعاود نستفها وندخلها المجمد مدة 4 ساعات، ونوليو مع بعض لتكملة الوصفة. Pour compléter notre recette, on va avoir besoin de la crème chantilly ou bien crème liquide qu'on va la faire monter avec un batteur, et on va la mettre de côté dans le réfrigérateur. Ensuite, dans une terrine, on va prendre 250 g de mascarpone et un demi-verre de sucre glace et 2 cuillères de beurre de cacahuète. On va mélanger tout ça avec le batteur. Ensuite, on va mélanger la crème chantilly avec notre mascarpone. Ensuite, on va la verser dans notre moule et on va l'étaler. Ensuite, on va la mettre au congélateur pendant 4 heures et je reviens vers vous pour continuer à notre recette.
إذا من بعد فوات 4 ساعات التشيز تاعنا في المجمد، نروح نحضر صوص كراميل. لهاد لاصوص نحتاج إلى كأس من السكر العادي، نضيف عليه ملعقة من الخل، ونخلي السكر تاعنا حتى يذبل وياخد اللون الذهبي. ولما يتكرمل ناخد ملعقة من الزبدة نضيفها الكراميل تاعنا، ونضيف أيضا ملعقة ونصف من القشطة الطرية، ونخليهم يغليو مدة 10 دقائق. ثم نفرغ صوص كراميل تاعنا في إناء باش يبرد. وناخد التشيز كيك تاعنا ونفرغ عليها لاصوص كراميل، ونرجعها للمرة الأخيرة للمجمد تجمد. وفي الأخير نزينها بسبيكولاز أو بأي حاجة تخلوها كيما راهي. ونخليكم مع الفيديو والطريقة حتى الأخير. Une fois que notre cheesecake a été pendant 4 heures au congélateur, on va préparer notre sauce caramel. Pour cette sauce, on va avoir besoin d'un verre de sucre, une cuillère à soupe de vinaigre. On va laisser notre sucre fondre et qu'il soit caramélisé. Ensuite, on va ajouter une cuillère à soupe de beurre et une cuillère et demie de crème chantilly ou bien crème fraîche. Et on laisse mijoter pendant 10 minutes. Ensuite, on va verser notre sauce caramel dans une terrine pour qu'elle refroidisse. Ensuite, on va prendre notre cheesecake et on va verser notre sauce caramel dessus et on va le remettre au congélateur. Et on va le décorer à la fin avec du spéculoos. Je vous laisse avec la vidéo jusqu'à la fin. إذا هذه هي الوصفة تاعنا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم وتجربوها. ونلقاكم إلى فيديو مقبل إن شاء الله، في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم. Voilà notre recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Merci et au revoir.